Salim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ilahi, anta maksudi, warduaka majlubi, ahdini mahabbataka wa ma'rifatika, nasru minallah wa fathun kharib, isturi sayyidi madadi imam rabbani madad ya Rabbi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan mujahadahan Kopdar Majelis Syarah Nabi Zikir Khatam Khawajakan dan Berkosoib di Desa Karangdowo pada hari Minggu sore tanggal 2 Maret tahun 2025 atau tepatnya tanggal 2 Ramadan 1446 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah menegaskan alladzina amanu, artinya hamba-hamba yang ingin aman, hamba-hamba yang percaya, hamba-hamba yang beriman, hamba yang percaya, hamba-hamba yang ingin mencapai suatu keadaan yang aman. Aman itu berbeda dengan muslimun. Setiap muslim belum tentu mukmin, tapi setiap mukmin pasti muslim. Jadi amanu atau orang beriman berbeda dengan orang muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyuhalladzina muslimun atau ya bani Adam atau ya ayyuhan nas. Tapi untuk sesuatu yang lebih spesifik, lebih teliti atau lebih apa itu namanya, lebih spesifik, lebih fokus, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu tingkatnya lebih tinggi daripada muslimun. Muslimun lebih tinggi daripada ayyuhan nas. Ayyuhan nas ya bani ayyuhan nas, ayyuhan nas adalah ya bani Adam. Tapi Allah mengatakan alladzina amanu, artinya orang-orang yang ingin mencapai suatu keamanan atau orang-orang yang ingin membangun keyakinan atau keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin membangun kehidupan rohaninya, kehidupan spiritual,
kehidupan jiwa, kehidupan hati, maka Allah mengatakan alladzina amanu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada dalam ruhaniyah atau spiritualitas. Dan ketika kita ingin hidup, ingin menjangkau Allah Subhanahu wa taala, maka kita menggunakan hati kita untuk menerimanya, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan bersemayam ke dalam hati kita semuanya, sebagaimana Allah mengatakan qalbul mu'min baitullah. Allah menunapi dalam hadis qudsi bahwa hati orang mukmin itu, hati orang beriman adalah rumah bagi Allah. Allah katakan qalbul mu'min, bukan qalbul muslim atau qalbul nas atau qalbul bani Adam. Allah mengatakan qalbul mu'min, qalbunya, hatinya orang beriman itu adalah rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita harus menyiapkan qalbu kita, hati kita, membersihkan hati kita, membuatnya seluas mungkin agar Allah Subhanahu wa taala berkenan masuk ke dalam hati kita dan bersemayam bersama kita di dalam hati kita. Jadi kurang lebih begitu. Dan ini soal bulan Ramadan, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang ingin aman, hamba-hambaku yang eksklusif, hamba-hambaku yang lebih spesifik, maka berpuasalah. Perintah ini juga Allah katakan dengan awal kalimat alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam atau ya ayyuhal muslimun. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Begitu halnya dengan surat An-Nisa 59 tadi, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Hal-hal yang bersifat spesifik, hal-hal yang bersifat lebih tinggi, Allah akan mengatakan amanu. Ini hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang mencintai, hanya orang-orang yang ingin aman, hanya orang-orang yang ingin hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita mujahadahan di Desa Karangdawa, zikir khatamul khawajakat dan berqasaid mingguan sebagaimana biasanya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat kita senang. Dan apa yang kita lakukan ini untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Karena kita berusaha memenuhi masyarakat untuk terus majelisan mingguan, untuk berdakwah, untuk mengajak orang berzikir, bersolawat, untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya melalui jalan para kekasihnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senang terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga senang juga kepada seluruh penduduk Desa Karangdawa ini demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi kehormatan bulan Ramadan, demi kehormatan puasa orang yang berpuasa dari sekarang maupun di masa Nabi Adam sampai umat Isa, demi kehormatan daripada nuzul Quran, demi kehormatan daripada Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zikir khatamul khawajakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyida sadat wa nural mawjudat, ya man wal malja'u liman masahu dha'imun wa mu'alam, ya aqrabal wasaili ila Allah ta'ala wa ya aqwal mustanad, atawassalu ila janabika latam biha ulai sa'adat wa ahlillah wa ahli baitikal kiram bidaf'i burrakum sitati wa raf'i qa'imin la yarfa'u illa bi jalalatik bisayyidi wa maulaya sayyidi ya Rasulullah ya rahmatan lil alamin. Allahu ta'ala madad ya sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah Rabbu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi radhiyallahu anhu Muhammad Bakarahu Imam Ja'far al-Ashadiq radhiyallahu Qasim bin Muhammad Abu Bakar Abu Ja'far al-Ashadiq radhiyallahu Sultan al-Arifin Abidar Tafsir Islami Qarsarasrau Abu Hasan al-Habbani Qarsarasrau Abu Ali al-Farmadi Qarsarasrau Khawaja Yaqub Yusuf Hamdani Qarsarasrau Abu Abbas al-Khidir alaihi salam Khawaja Abdul Khalaq al-Mustawani Muqaddam Qarsarasrau Khawaja al-Fariq Waqi Qarsarasrau Khawaja Mahmud al-Jalfaq Nabi Qarsarasrau Khawaja Azizan Ali Arabi Tani Qarsarasrau Khawaja Muhammad Baba Samasi Qarsarasrau Khawaja
Sayyid Amir Hulal Kurserasrau Imam Tariqatil Khaliqah Khawaja Muhammad Baudin Syaisaban Kurserasrau Khawaja Lutinal Por Kurserasrau Khawaja Yaqub Al-Haqi Kurserasrau Khawaja Abadul Al-Ahrar Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad Az-Zahir Kurserasrau Syekhina Syekh Dars Muhammad Kurserasrau Maulana Muhammad Khawaja Al-Kanaki Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad Al-Baqi Billah Kurserasrau Imam Rabbani Ahmad Al-Faruq Sirdi Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad Masum Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad Syaifuddin Arif Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad Al-Badawani Kurserasrau Syekhina Syekh Syamsuddin Habibullah Jadi Janan Kurserasrau Syekhina Syekh Abdullah Abdallawi Kurserasrau Syekhina Syekh Daudin Halik Al-Baghdadi Kurserasrau Syekhina Syekh Ismail Asrwani Kurserasrau Syekhina Syekh Has Muhammad Asrwani Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad Effendi Al-Yaruki Kurserasrau Syekhina Syekh Jamaluddin Al-Mughil Nusaini Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad As-Sughuri Kurserasrau Syekhina Syekh Muhammad Al-Madani Kurserasrau Syekhina Syekh Syarafuddin Ad-Nasrani Kurserasrau Ustadzuna Sultanul Awliya Maulana Syekh Abdullah Faiz Nasrani Kurserasrau Khatimu Sa'adatin Syamatil Aliyah Sultanul Awliya Maulana Syekh Muhammad Nabi Mahdil Husafani Kurserasrau Sultanul Awliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Kurserasrau Imam Rabbani Syekh Syahab Dufal Kurserasrau Musidan Syahabat Farqani Kurserasrau Abdul Yamani Imam Al-Arifin Amanuha Lisanul Mutakallimin Al-Sakhawi Arif Babar Al-Maruf Al-Murhan Burhan Mukarraman Rasulana Ya Sayyidina Sahib Zaman Muhammad Al-Mahdi alaihi salam Wa sahib al-unsur ya Khidir alaihi salam Ya Budala ya Nujabat Muqabai Autad Ya Ahyar Adab Al-Arba'in Al-Nawbah Ya Ahlal Badi Nabi Ahlal Aqrib Rasulullah Habratillahi Azza wa Jalla Ya Ilma Jalal Bahya Awliya Allah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Ya Rijalullah Ainunna bi'awnillah Wa kunu awnallah billah Sanabah bifadlillah Allah Ta'ala darajatin daiman wa madadani bimadatihim wa barakatihim wa husnul qudus bi hurmati malanati abada wa bi hurmati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Min kulli dhanbin wa ma'siyatin, min kulli ma yukhalifu din al-islam, min kulli ma yukhalifu syari'ah, min kulli ma yukhalifu tariqah, min kulli ma yukhalifu al-haqiqah, min kulli ma yukhalifu al-azimah, من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غيث المستغيثين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا يا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. Rabb dari syarif, jadilah cinta kita dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah cinta kita dari Sultan al-Auliya Maulana Syekh Muhammad Nazim Medhul Musakhani Sallallahu dan Sultan al-Auliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Sallallahu dalam hati kita. Jadilah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Hisham Kabani Sallallahu dalam hati kita. Ditulis Sayyidi Madadi Imam Rabbani Madadi. Ma'adatun syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك شريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك بسم الله يا سيدي مدد يا سيدي مدد بسم مدد يا سيدي مدد مدد يا سيدي مدد بسم مدد مدد يا سيدي مدد يا سيدي بسم مدد مدد يا سيدي مدد إلهي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الأرسل الأنبياء والمرسلين وقدماء شرعهم الأئمة الأربعة وإلى رؤي مشايخنا في طريقة نكشفنا تلاقيها خمسنا نورهم طريق رسول الخليفة شهبة نكشفة محمد رسول خالق رسول الله وخلص عليك رسول الله وإلى بيان رقبتنا الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi Salatullah salatullah, wa salam ila hadir Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiram wa ila arwahi sa'iri sa'id wa syadikun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. على بذل أجمعين القلوب لك الله 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 Allah
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ha 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hai 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 hai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah ya qayyum, 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 Allah ya qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yahu yahu ya ta'im, yahu yahu ya ta'im, yahu yahu ya ta'im. Allah yahu ya ta'im, Allah yahu ya ta'im, Allah yahu ya ta'im. Ya ta'im, ya ta'im, ya ta'im, ya Allah. Ya ta'im, ya ta'im, ya ta'im, ya Allah. Ya halim, ya halim, ya halim, ya Allah. Ya halim, ya halim, ya halim, ya Allah. Ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya Allah. Ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya Allah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya Allah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya Allah. Ya mujib, ya mujib, ya mujib, ya Allah. Ya mujib, ya mujib, ya mujib, ya Allah. Ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in, ya Allah. Ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in, ya Allah. Ya mu'iz, ya mu'iz, ya mu'iz, ya Allah. Ya mu'iz, ya mu'iz, ya mu'iz, ya Allah. Ya mughith, ya mughith, ya mughith, ya Allah. Ya mughith, ya mughith, ya mughith, ya Allah. Ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar, ya Allah. Ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar, ya Allah. Ya sattar, ya sattar, ya sattar, ya Allah. Ya sattar, ya sattar, ya sattar, ya Allah. Ya jabbar, ya
Sami' ya Sami' ya Sami' ya Allah. Ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab ya Allah. Ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab ya Allah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Allah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Allah. Ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah. Ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah. Ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Allah. Ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Ya Allah. Hanan ya 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 Ya Allah. Ya Mannan Ya Mannan ya Mannan ya Mannan ya Mannan ya Ya Allah. Ya Dayanu ya Dayanu ya Dayanu ya Allah. Ya Subhan Ya Subhan ya Subhan ya Allah. Ya Sultan Ya Sultan ya Sultan ya Allah. Ya Aman Ya Aman ya Aman ya Allah. Ya Salam Ya salam ya salam ya Ya Allah. Allah Ya 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 Hasbunallahu Allah. ni'mal wakil. Ni'mal mawla ni'mal nasir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim. Salli ya Rabbi wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ali kulli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. على كل العالمين سيدنا محمد الصلوات. على كل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى ملائكته وأنبياء ورسل الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سنن صحابة الرسول أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين الباقين وعن العلماء المتقين وعن الصالحين وأما شيخنا في طريقة الجنة العالية قدسنا الأرض زكية ونور
رحمة البركة وعاد الله تعالى علينا من بركة مثوبة دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي برحمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الأنصار الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم وأمة الأربع العالمين خاصة بهم طريقة الخليفة الشيخ الجبل محمد المصطفى السلام وشهد خلق صالح السلام وشهدنا وحنا سلطان الأولياء مولانا الشيخ عبد الله وشهدنا السلام وشهدنا وحنا سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادر الشيخ السلام وشهدنا وحنا سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد هشام كباني ربنا السلام وإمام ربنا الشيخ شعب دفن السلام ونعطي خلفة الله سيدنا النبي عليه السلام عليه السلام والحارة بحوال السماء بسنا الجاكا بسنا المريا بسنا القدس بسنا الأخير بسنا الكري بسنا الجاكا بسنا والحارة بسنا الخلقان بحث بسنا الحارة بسنا السلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan atau bulan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Sesungguhnya perintah puasa ini diturunkan sekitar tanggal 20 Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang beriman. Tadi diceritakan bahwa mukmin berbeda dengan muslim, muslim berbeda dengan an-nas. An-nas sama dengan Bani Adam. Ya an-nas, ya Bani Adam itu derajatnya sama, karena setiap manusia adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu di atasnya an-nas, di atasnya Bani Adam, Allah mengatakan, ya ayyuhal muslimun, atau wahai orang-orang muslim, hamba-hambaku yang muslim. Lalu Allah mengatakan lagi di atas lagi, Allah katakan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal mu'minu, ya ayyuhalladzina amanu, atau hamba-hamba yang beriman. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, wahai hamba-hambaku yang beriman, maka diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua berpuasa? Dan juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang sebelum kita pun berpuasa. Nabi Adam alaihissalam beserta umatnya berpuasa. Nabi Isa alaihissalam beserta umatnya berpuasa. Nabi Nuh alaihissalam berpuasa. Nabi Isa alaihissalam berpuasa. Dan kita di bawah bimbingan daripada Nabi Muhammad SAW, dan kita pun mendapatkan perintah yang sama, yaitu berpuasa seumur Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari Nabi Adam sampai yaumil hisab, sampai umat akhir zaman, sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa? Karena ketika seseorang berpuasa, dia mengkondisikan dirinya sebagaimana kondisi Tuhannya. Di mana kondisi Allah, di mana keadaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak makan, Allah Subhanahu wa taala yang tidak minum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan aktivitas hubungan seksual. Maka ketika kalian ingin mencapai hadirat Allah Subhanahu wa taala, kalian harus menjadi clean, menjadi bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan yang biasanya dihalalkan pada bulan-bulan yang lain, yaitu berpuasa, yaitu mengharamkan makan, mengharamkan minum, dan mengharamkan aktivitas hubungan seksual suami istri atau jima pada waktu siang hari, atau dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu di malam hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berqiyam mulai, untuk melek malam, untuk adang-adang dengan sholat fardu dan juga sholat nawafil seperti halnya sholat tarawih. Sehingga kita akan memiliki sedikit tidur di malam hari, mungkin nggak tidur malam hari, karena di waktu sebelum fajar kita semua dibangunkan untuk melakukan sahur, diperintahkan untuk bersahur, supaya kita memiliki kekuatan energi bagi tubuh fisik kita untuk beribadah saum, untuk berpuasa di siang harinya. Jadi struktur manusia itu dilandaskan daripada tohar atau kebersihan. Islam mengajarkan kita tentang tohar. Hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah syahadat adalah sholat. Ketika kita bersyahadat, maka satu langkah kita menjaga hadirat ilahi, menjaga surga. Satu langkah kita masih di dunia ini. Lalu
kita diperintahkan untuk sholat. Sebelum kita sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fikih, melalui hukum syariah, melalui Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertoharoh dahulu, bertoharoh sebelum kita mengerjakan sholat. Toharoh itu bersuci. Secara ilmu syariah, toharoh itu bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Contoh dengan wudu atau tayamum atau mandi husna ketika kita berjunub. Namun toharoh secara ilmu tasawuf atau ilmu thariqah atau ilmu hakikah, toharoh itu bersuci daripada dosa kecil maupun dosa besar. Apa yang kita sucikan? Jiwa kita, hati kita sucikan. Jadi ketika kita suci secara lahiriah atau secara fisik melalui hukum syariah, dan kita juga membersihkan diri atau bersuci bertoharoh dalam ilmu hakikah, yaitu mensucikan hati kita, jiwa kita, ruhaniah kita, pikiran kita, maka kita akan sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan untuk berpuasa saum Ramadan, yaitu kita membersihkan diri dari apa-apa yang dihalalkan di siang hari dan juga apa-apa yang diharamkan di siang hari, dan kita melanjutkannya untuk bermusyahadah di malam hari dengan sholat malam dan qiyamul lail dan melek-melek apapun yang kita kerjakan di malam hari, dan juga membaca Quran atau tadarus. Jadi ketika seseorang berpuasa, maka dia harus bersuci, dia sedang bersuci. Makanya struktur kehidupan manusia atau jasmani dan rohani manusia itu dasarnya adalah fitrah atau bersuci. Makanya kalau orang itu puasanya diterima oleh Gusti Allah pada sepanjang Ramadan, maka dia akan mencapai hari yang fitrah atau fitri, dia akan kembali suci. Kenapa demikian? Karena ketika bulan puasa dia mensucikan dia membersihkan diri. Pertama, dia membersihkan diri dari apa-apa yang biasa dihalalkan di waktu siang hari, contoh makan dan minum dan aktivitas seksual. Lalu yang kedua, apakah itu cukup? Itu belum cukup. Karena puasa yang sesungguhnya itu selain daripada menahan apa-apa yang dihalalkan pada siang hari, juga menahan daripada apa-apa diharamkan di waktu siang dan malam. Contohnya apa yang diharamkan apa? Walaupun kita mungkin sudah tidak makan, tidak minum selama siang hari atau selama kita puasa, namun kita juga diwajibkan untuk menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bulan-bulan yang lain mungkin kalian bisa makan minum dan kalian bisa berjima dengan istri kalian, dengan suami kalian, itu halal, itu boleh-boleh saja. Namun ketika di bulan-bulan lain kalian melakukan maksiat melalui mata kalian, kalian melakukan maksiat melalui telinga kalian, kalian melakukan maksiat melalui lisan kalian, kalian melakukan maksiat melalui tangan kalian, kalian melakukan maksiat melalui kaki kalian, kalian melakukan maksiat melalui hati kalian, itu tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memutus semua hubungan setan, memutus semua hubungan ego, yaitu kesenangan ego itu adalah makan dan minum dan melakukan aktivitas seksual. Makanya di siang hari kita disuruh berpuasa itu memutus hubungan ego, supaya jiwa kita ini memiliki kendali penuh atas diri kita, tidak lagi dikendalikan oleh ego, supaya ego tidak memiliki kendali. Makanya kalau di siang hari itu ego itu lemah sekali, diajak apa manusia karena lapar, dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan minuman. Berbeda kalau ego itu kita kasih makan, kita kasih minum, kita manjakan dengan aktivitas seksual, maka dia akan memiliki kekuatan untuk menguasai tubuh kita dan pikiran kita. Nah, terus makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin supaya diri kita ini bersih. Pertama, apa yang membuat ego, apa membuat hati kita, pikiran kita, rohaniah kita, spiritual kita, jiwa kita menjadi kotor, yaitu ego kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, untuk memutuskan hubungan ego kita, tali ego kita kepada jiwa kita, pada tubuh kita. Makanya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan aktivitas di siang hari, sehingga ego tidak memiliki kekuatan. Setelah ego tidak memiliki kekuatan,
karena setannya dirantai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutup seluruh pintu-pintu setan. Yaitu menutup pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan, yang mungkin kita ngumpet-ngumpet melakukan maksiat melalui pandangan kita, dari pendengaran kita yang mungkin kita merahasiakan dari orang lain, dari lisan kita yang mungkin kita berbuat dusta atau nifak atau munafik atau berbuat maksiat melalui lisan kita, ataupun hati kita yang mungkin kita berbuat maksiat melalui hati kita. Di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa itu semua kita tutup. Pendengaran kita apapun. Lalu apakah itu cukup? Belum. Karena puasa itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah menahan diri daripada lapar dan minum dan haus dan aktivitas seksual. Itu tingkatan kita semuanya. Tingkatan taman kanak-kanak, yaitu puasa yang penting nahan lapar, nahan haus, sudah gitu aja. Tidak nahan yang lain. Nah, tingkatan kedua, dia menahan lapar, menahan haus, menahan aktivitas seksual di siang hari, dan dia juga menahan pandangannya, menahan pendengarannya, menahan lisannya, menahan hatinya, menahan pikirannya, menahan apapun panca inderanya dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Apakah itu cukup pada puasa tingkat kedua? Belum. Karena puasa yang sempurna adalah ketika dia telah mencapai level pertama, kayak anak kita nih, ketika mereka belajar berpuasa, ya udah, yang penting dia tidak makan, tidak minum sampai waktu maghrib gitu. Terus lalu anak kita sudah mulai besar, kita beritahukan bahwa puasamu sudah nutup. Kalau bahasa kita, bahasa orang Jawa, puasamu sudah nutup. Namun sekarang kamu berlatih untuk memuasakan atau berpuasa, matamu berpuasa, lisanmu berpuasa, telingamu berpuasa, hatimu berpuasa, pikiranmu berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ego itu sudah diputus hubungannya dari makan dan minum dan melakukan aktivitas seksual, lalu kita putuskan juga, karena ketika ego itu tidak memiliki ikatan, tidak memiliki kendali atas jiwa kita, setan tidak bisa dekat di jiwa kita, maka kita tutup seluruh pintu-pintu yang dapat menghalangi jiwa kita untuk memandang hakikat daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala, untuk bertawajuh pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita mulai menahan diri atau menutup dari pandangan kita, menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga pendengar kita, menjaga lisan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjaga dari apapun yang sia-sia untuk kita lakukan. Setelah semua pintu ditutup, setannya dikejar Gusti Allah di neraka, lalu kita mengikat ego kita dengan cara tidak makan dan tidak minum, dan menutup semua pintu-pintu ego untuk melakukan berbuat maksiat. Baru jiwa kita hadirkan di hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan bahwa puasa adalah milikku, puasa untukku, aku tidak akan mengambilnya. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala membantu kita di bulan Ramadan ini untuk mengikat seluruh setan di neraka ditutup, jadi tidak ada setan. Nah, kita disuruh oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan atau mengikat ego kita. Ego kita dicancang, diikat supaya dia tidak menguasai hati kita, dia tidak menguasai pikiran dia tidak menguasai jasad kita. Melalui apa? Melalui puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan aktivitas seksual. Dan juga kita ikat ego kita supaya dia tidak mengelabui mata kita untuk melakukan maksiat, supaya hati kita tidak melakukan maksiat, supaya pikiran kita tidak melakukan maksiat, supaya lisan kita dan pendengaran kita tidak melakukan maksiat, supaya tubuh kita tidak melakukan maksiat. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, di dunia orang berpuasa adalah ibadah, namun shaimun ibadah. Orang yang tidur ibadah. Kenapa? Ketika dia tidur, dia dalam keadaan puasa. Mendingan dia tidur daripada dia melek, dia akan melakukan maksiat. Jadi makanya dirinya dianggap beribadah oleh Gusti Allah SWT, dihitung beribadah karena dia tidur dalam keadaan beribadah atau berpuasa Ramadan. Jadi ibadah yang boleh dilakukan sambil tidur ya puasa sebenarnya, cuma itu toh.
Nak makan sambil tidur ya nggak bisa, sholat sambil tidur nggak bisa, haji sambil tidur nggak bisa, puasa sambil tidur itu bisa. Jadi satu-satunya ibadah yang boleh dilakukan dengan tidur adalah puasa, saum Ramadan. Itu tetap dinilai ibadah. Lalu ketika semua pintu, semua tali itu kita putus melalui puasa, lalu ego kita ikat melalui menjaga pandangan kita, mata kita, pendengaran kuping kita, lisan kita, pembicaraan kita, pikiran kita, tangan kita, maka ego itu akan terikat penuh secara sempurna. Ketika setan ingin Gusti Allah di neraka dan ego kita ikat dengan tidak melakukan apapun yang dia inginkan, maka barulah hati kita atau jiwa kita atau rohani kita atau spiritualitas kita akan memiliki jalan bebas hambatan untuk menjangkau hadirat ilahi. Makanya Gusti Allah mau ngambil puasa kita. Maka Gusti Allah melalui kajian Nabi mengatakan bahwa puasa itu adalah untukku, milikku. Mereka meninggalkan makan, meninggalkan kesenangan makan, minum, mereka meninggalkan syahwatnya untukku. Maka aku akan mengambil puasa mereka. Jadi puasa yang diambil Gusti Allah sendiri apa? Yaitu puasa yang selain tidak makan dan minum dan mereka menghilangkan syahwatnya. Syahwat itu secara ilmu syariah itu bisa diartikan berjima. Tapi ilmu thariqah, ilmu tasawuf atau ilmu hakikah, syahwat itu apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu atau ego itu adalah dilarang. Contohnya apa? Contohnya mungkin kita melakukan maksiat melalui pandangan mata kita, mungkin kita melakukan maksiat melalui pendengaran kita, mendengar hal yang tidak baik, mungkin lisan kita melakukan maksiat, mungkin hati kita melakukan maksiat, mungkin pikiran kita memiliki maksiat, melakukan maksiat. Dan itu semua adalah syahwat secara ruhaniah. Kalau syahwat secara fisik, secara lahiriah adalah seperti yang kita semua tahu, berhubungan seksual atau aktivitas seksual atau berjima. Namun syahwat secara ruhaniah atau syahwat secara ilmu tasawuf atau syahwat secara ilmu thariqah adalah mengharamkan apapun yang diinginkan oleh nafsu kita, oleh ego kita. Jadi ketika seorang telah melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil puasa orang tersebut, karena puasa tersebut tidak lagi bercampur dengan ego, tidak bercampur dengan syahwat, tidak bercampur dengan hawa nafsu, tidak bercampur dengan setan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hidup dengan setan. Setan tidak bisa hidup dalam hadirat ilahi. Dan ego juga tidak bisa hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita clear, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil puasa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi orang-orang terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala seperti mendoakan atau berharap gitu, agar kamu bertakwa, la'alakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana diceritakan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala menasihati kita atau berharap, seolah berharap atau mendoakan agar kamu bertakwa. Jadi kalau kamu ingin bertakwa, takwa itu Grand Syekh Muhammad Hisham Sultan Aulia mengatakan takwa adalah berzikir pada Allah. Jadi kalian mau apapun kalian ingat Allah, kalian Allah, itulah takwa. Jadi ketika kalian berpuasa sebagaimana tadi yang diceritakan, kalian akan ingat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki jarak lagi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian akan bertakwa. Lalu ketakwaan itu akan kalian gunakan untuk menjalani hidup 11 bulan setelahnya hingga ketemu Ramadan gitu. Atau takwa itu kalau ditafsirkan secara sederhana adalah melibatkan Gusti Allah dalam segala aktivitas hidup kita. Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Nabi mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbisil hasanatan tad'uha." Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Artinya bahwa libatkanlah Gusti Allah dimanapun kalian berada. Lah, cara kita berlatih atau melatih diri, cara kita berlatih untuk melibatkan Gusti Allah dimanapun kita berada, yaitu
dengan saum Ramadan. Makanya bulan puasa ini disebut dengan latihan paling ekstrim yang Gusti Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita semuanya, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun umat-umat terdahulu untuk menjaga hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut dengan bulan daripada musim ibadah, yaitu bulan ketakwaan, bulan untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Latihan yang sangat ekstrim sekali. Jadi kalau kalian ingin tahu ilmu tasawuf, kalau kalian ingin tahu ilmu tarikah, kalau kalian ingin ilmu tarikah, kalau kalian ingin tahu ilmunya para aulia Allah, para kaum sufi, ya bulan Ramadan ini ilmunya begitu. Kalau para ahli sufah, para aulia Allah, para kaum sufi itu mereka itu melakukan hal ini setiap hari, tidak hanya di bulan Ramadan. Mereka menjaga apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, yang diinginkan oleh egonya, mereka jaga itu semuanya. Kalau kita orang awam, kita berlatih menjaganya itu ketika bulan Ramadan. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat kita semuanya diberikan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk mengerjakan ibadah puasa secara sempurna dan juga berqiyamul lail salat tarawih di malam hari, agar kita menjadi orang-orang bertakwa, hamba-hamba bertakwa yang dimana ketakwaan itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk hidup 11 bulan setelahnya. Wa taufiq bihurmatil habib bihurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah fasana sani karsarasram wa sallallahu sultanul auliya maulana Syekh Muhammad Nadim Abdul Musayyib karsarasram wa sallallahu sultanul auliya maulana Syekh Muhammad Hisham Kafali Rabbani karsarasram wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Usman bin Thayyib Zaid wa Bani wa sallallahu Abdul Kinyab bin Kusman Ahmad wa sallallahu Bapak Hamdi bin Abdul Rahman wa sallallahu Ali Imran wa sallallahu. Amin. Wa sallallahu Abdul Rahman bin Rahim bin Jawa sallallahu Bahja Hadaria bin Rabuna wa sallallahu Bapak Muhammad Amri bin Abdul Rahman wa sallallahu Bapak Haji Muhammad Nawri bin Abdul Rahman wa sallallahu Bapak Muhammad Abdul bin Nabi wa sallallahu Ibu Imasina bin Tarif wa sallallahu Ibu Rahman bin Dinar wa sallallahu Bahaja Sayyibah bin Dinar wa sallallahu yang telah menolong kita tidak seperti saya sebagai Rasul bersatu wa sallallahu. Amin. 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 Wassalamualaikum seluruh kalian semuanya menafikin ini dimanapun berada. Lalu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل أولى مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا ورنجاها. اللهم اجعل أولى رحمة وأوسط نعمة وهدى ومغفرة. الحمد لله الذي تنبع كل شيء ومد وعدل كل شيء ذاته وخلق كل ملك واستسلم كل شيء قدرته. الحمد لله الذي سكن كل شيء هيبته وأمر كل شيء وتشاور كل شيء إبراهيم. اللهم كنا في حمد سعد إليك ودود. ربنا تقبل منا وفي الأرض ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واهدنا إلى الحق وعلى طريق مستقيم وانصرنا على القوم المفسدين وانصر إمامنا إماما مسلما وانصر أولادنا إنك على كل شيء قدير في الجبل الجليل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti malam di Bintara Bekasi, insyaallah.
sholat raweh nanti malam Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya sini ya. Sini saya. Iya sini. Oh ya sini. Sini ambil sini. Iya sini. Iya sini. Oh iya sini. Iya.